छुआ हैप्पी न्यू ईयर कहि समस्त को छुआ हैप्पी न्यू ईयर मेरी धरती वा आगे से बुगुरा ना तुम एमती उठाओ देख पड़ते पूजा सारी के हमें कुआडे जीवा छुआ मंदिर टिके जीवा नुआ वर्ष पे कोठी जीवा मंदिर टिके जीवा ओके चलो जीवा मंदिर है चलो अच्छा ना फूल बेल पत्र डोला रख रख लो कदली नबा सेठू बेल पत्र धूप निये रो धूप रख धूप दिया सिर्फ धूप रख खाली धूप रख चलो केटे एटी तले जाके ठिया हुआ है चप्पल मारो मत डला दबो है डला देवे चप्पल मारो चल 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 नहीं चप्पल नहीं काकुल भी चप्पल बिजी तो আছে तो मंदिर मास्क सर उठे कैंची माई बोनी ना चल आस जाओ आगे जाओ वो पे मैं कहती थी काले एपड़े डला मत दियो डला तुम धरिक नब ना मंदिर जो जाऊँ पूरा प्रूफ रखियो चलो किसी करे कुकुर तुम चलो कड़े 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 चलो चाहे किसी करे तुम धीरे धीरे जाओ ना तो किसी तुम हाथ लगे तो किसी करे तुम आस सब ए खाइबनी किसी कले सब खाईदेव ए ठाकुर पाख किसी नब धरचु ना डलाटा ठाकुर पूजा सरू ठाकुर पाखे लगी सार भोग तापर खाइबा है सेपटे 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 दीप नहीं एठी आओ दीप रुआ रुआ सेट रुआ दुकान पहुंचे तो रही अवस्था पूजा सारी आस हेलो धरो तुम धरो तुम डला धरछ चलो 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 रास्ता राती बोलते सकाल चलो 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 मंदिर में चलो आप क्या आसती भोग धर तुम दीप लगा धूपटा आना धूपटा आना धूपटा आना तुम दीप लगो धूप लगे बोली चलो आस नमो नमो रख रख है नमो 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 ये नमो नमो एपड़े बाहन को नमो एठी नमो हम समस्ते फूल हाथ नमो 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 एट नमो आगे गला बेला नमो एट नमो 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 की जीवा एपटे ठाकुर के पटे ठाकुर के पटे अछंती चल एपटे अछंती पूरा ते नमो नमो गुलो ठाकुर नमो चलो चलो मंदिर बाहर चलो पहला दियो ना पहला
ଚାଲ ହଉ ଚାଲ ଚାଲ ନବା 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 ଚାଲ କୁରୁକୁରି ଦୋକାନ କତିକି ଚାଲ 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 ଚାଲ। ଦେଖି ଦେଖି ଯାଉ ଆଡ଼କୁ ହଉ ନବା ଖାଲି ପୂଜା ସରିଲାକୁ ଖାଇଗଲାନି ୟାରକୁ ଭୋକ କୁରୁକୁରି ନବୁ ପରା କୁରୁକୁରି ଭଲ ନା ଆଉ କିଛି ନବୁ କୁହ ଆଉ କ'ଣ ନବୁ ଏ ଯାଉ ଜୁତା ମାଡ଼ ଜୁତା ମାଡ଼ ନବା चलो 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 बिस्कुट नाश्ता मंदिर आसता ना ये नाश्ता आउ ए बिस्कुट नहीं तो आसतिलो चलो 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 ठाकुर कौन मागिलो हाँ नम है कि आमती कर ये पार्टी कर चलो 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 मंदिर जाइल ना ये नाश्ता बिस्किट आने बहाना ना ओई खाई की बटर बटर चलছে না তো খালি ভুক মন্দির ঘরে আসলে খালি ভুক নউছ দোকান দেখলাগো না খুলো 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 না এরপর হাত করে করে খুলতে খুলো কলে আন্টি শিখে দিয়ে দিলে ছাড়ো চলো 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 রুহ আরে জুতা কাঢ় আসলে কোন ভাই রঙিন দোল চলো মন্দির হয়ে গেল ঠাকুর পূজা পেট পূজা না চলো বিস্কুট এর কইছি না ঘরটা এ কোনি আম ভাই না সে হ্যাঁ এই ধুরন্ধর গুল্লো ধুরন্ধর ধুরন্ধর এই রুহ এই নাস্তা বিস্কুটের ঘরটা এর কইছি না হ্যাঁ খাউছ না পুণুছ হ্যাঁ আজি মন্দির আসছে লেট হলানি কিছু খাইবে ছুয়া জিরা রাইস করে দেবা হ্যাঁ আলু পকাই দেবা সেনো আলু জিরা রাইস আলু জিরা ভাত ହେଲା ଆଉ ତ ମ୍ୟାଗି ମିକ୍ସଚର ର ମୁଁ ଯାଏ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିଦିଏ ହେଲା ରାଇସ୍ ପୁଲାଉ ଆଉ ରାଇସ୍ ପୁଲାଉ ଆଉ ଚିଚା କାଣ ପାଇଁ ଖାଲି ଖାଲିଟା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଶୁଣିବେ ମୁଁ କହି ଦେଉଛି ମୋବାଇଲ ଦେଖିବେ ମୋବାଇଲ ସେଇ ପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ କହୁଛି ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛ ମୋବାଇଲ ଦିଅ ମୋବାଇଲ ମହାରଥ ଦୁଷ୍ଟ କେତୁ ଚେକିତାନଃ କାଶୀରାଜଶ୍ଚ ବୀର୍ଯ୍ୟବାନ ପୁରୁଜିତ କୁନ୍ତି ଭଜଶ୍ଚ ଶୈବଶ୍ଚ ନବ ନରପୁଙ୍ଗବଃ ଯୁଧାମନୁଶ୍ଚ ବିକ୍ରାନ୍ତ ଉତ୍ତମୌଜଶ୍ଚ ବୀର୍ଯ୍ୟବାନ সৌভদ্রা দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব এবং মহারথা এই সেনারে মহামহা ধনুর্ধরি যুদ্ধরে ভীম ও অর্জুনଙ୍କ সমান সুরবীর সাত্বিক বিরাট তথা মহারথী রাজা দ্রুপদ দৃষ্টকেতু ও চিকিতান তথা বলবান কাশীরাজ পুরজিত কুন্তিভোজ ও মনুষ্যମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ শ্রেষ্ঠ শৈব্য পরাক্রমী যুদ্ধামন্যু তথা বলবান ଉତ୍ତମୌଜ ସୁଭଦ୍ରା ପୁତ୍ର ଅଭିମନ୍ୟୁ ଏବଂ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ 5 ପୁତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମହା ଗଲା ନମୋ ନମୋ ଗଲା ଗଲା ନମୋ ନମୋ ଏ ନମୋ ସନ୍ଧ୍ୟା ପଡ଼ିଗଲା ପାପା ଆସିବେ ନମୋ ଆରେ ନମୋ ହୁଅ କେଥର କହିଲା ତମକୁ ନମୋ ପାଇଁ ହଁ ପୁଛା ନମୋ ପଡ଼ି ଜାଣିନା ଚଲୋ ନମୋ কিস চকস নাই মা দাঁড়নে চকস খাইবা
चलो ଏମିତି କରିଦେଲ ଆରେ ଅଛି ଖାଇଦିଏ ଅଛି ଅଛି ନା କାଚି ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଗୁଲୁ ଗରମ ବି ଖାଉଛି ଦେଖ ମୋବାଇଲ ଦେଖତେ 3030 ଜାଗା ମିଳିନି ତାପରେ ସେଟା ଲୋକ ବିଫୋର ନମ୍ବର ଆଫ୍ଟର ନମ୍ବର ହଁ ତମେ ସେଟା ଲେଖି ସାର ଆଗେ ନା ନାହିଁ ନାହିଁ ବିଫୋର ଆଫ୍ଟର ଖାଲି ସରିଗଲା ତାପରେ वन बिफोर 0 आसो शोइबा आसो निद वाला आसो आसो तो चलो चलो मुझे रुटी खाने की मुझे चलो 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 गोलू चा मुझे बुझा गला तोड़ा बस ठंडा हबो खरे पड़ा अच्छा गला जा ठंडा ना कुछ घोटा पर जा बिछना पड़ जाए चलो जा गलो मुंदु हां राती केतरा हला खाइबू तो हम रुटी खाइलु पकुड़ी खाइलु पुणी केक खाइबू ना ना नुआ वर्ष काली पड़ी आज नुआ वर्ष सरी गलानी की केक बे आज खाइबू तू काली पर हम केक काटले केक खाइले है ना आज पुणी ओ तो बस 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 फोन करिया बस तमें निकाल दिखा केक वाला फुट जा खाई जा बस जा जल्दी 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 केक खाओ देख धीरे की सुआ चामच रे खाऊ हाथ रे खाऊ केक खाओ दे सुआ धीरे की तो हम ठोस भी पड़ जा देखे जाओगे यही ना तो सु गेलो करे सु जल्दी हाँ ना देखे केट देखे बाकी सो गुड नाइट हां